An nungsu tam dorka ba. Nong ni hak kaham ni bagai sang Kaham bagi ya tas na. Hingke Nang sungai saba. tang khaba mayung phai Tam mani dorka nang sungta. Sungi tayang bor kang dong. Buita beragila menu ya da. yam tin chadi ta Tas wasir sasa nung media kata saba. Nung media kata saba. ang tendeng me walai na phai ble nong ma jaga nong na jaga ko khoti porang thajung ma diabno sable Kok tabang nang ba. Nugui mankhana kok tuma channel se shikang video a borok bodrota borok ni mukhang te body language tomung bobo khoroksa tiprasano tini bojoli tuibo ang bo kaisa media house ni tuiphang okrangei ang jakobo je dino aniro on news sokoyo adinang thuitungklaka haipono ani je kok tuma thumnai mongia kaminingi Daniel Deborma bo kaisa jaga status mani bini askan moral down khlaikika a borok bon bumung ang adinon details bokar khika Sorno Deborma hnai boni kami ko uttor maharanipur ni Sorno Deborma hnai bo ani buskango angoi malaikhe data sidang malaikhe bo bahing nang seminya bono thaisa thani kok singena naka srai nuguida sraya ani kok tumo thumnai bo je सरकारि गभर्नमेन्ट नि एस तंमनि आमन सिक गोबां न बिसिंनि बिसिक थां गोबां न सराया बो माहाय वानसुगि आमाहाय ओंखा साइमानलिया नाखे बकि तार कसो दाङै तंखा खरकसा कक्तमा थुमनाय न आमो बो फेक न्यूज होबया एभरे राइट टाइम जे जागा मायं कथुरो आखराय तंमनि नखितें हुक बारक देरै तंमनि अ कक्तमा नां टोटली न तै फुनु गिया हनै वानसुगमानि तांखो Wanji bosong ning tu tiprasa bosong ning tu mongia kami hai amsai utur maharanipur hai amsayo mayung kuthung habui nok skak jakmani sbai klang jakmani ke okhe malkhungka soi kasir puibo buthar jago mayung kuthung bai amor tino salburi sikang bolong mantri borong nang Onimes Deborma nangkukmani bo kaisa koktuma press meet khlaimani mayung kuthung no normal borok haikba lukurok bai haksal ka tongnan bagai safeguard rnani bagai kaisa mane 5टा hai tower sanamjangnai tower kusuk khlai 20 feet 30 feet ni tower sanamjangnai mayung biang thangtong biang thangya tong amo night naijangnai khlai watch tower ni hinjago 20 feet 20 feet ya 30 feet khlai sanamai tebo lukurok no protection rnai jate mayung kuthung rok lukurok tongkosong lukurok ni nok thai haikeba kheto hukbar khaimani ta deraro thu ni bo press meet khlaika tini ani koktuma thumnai ang dongo tv ni ojama Jacob Deborma bini tamsaya tong pheba lukurok ni thani nugui mangkha ang dongo tv u ta aniro news adinon sokpakya ang relia bini behaviors nuguina ang relia jate omo saya khoroksa koktuma thumnai no omo haike misbehave khaika omo totally misbehave nang kok sanum suika ang saya tai oinono singdini saima kumo yaksa harjak rena hnai ei Sorno ang bai biskang malai di tini okok tuma ang bai biskang malai di tini dongo tv ni ang bai biskang malai di omoni jawab sanana na hake yak harmani ang bai biskang malai di adina ang police case khainaga khaimang kum mungia ps thangi a video no tiyei dorga nangya tiprasa ang mo saimano nini yathek ni juta busuk samno nini yathek ni busuk na nin khislang ni pen busuk ama am kahamkon saimano aboi nang oma hake behave khlaio nang kok sanamu sungi ang gangke ba nang chupchap nang ono jaga singdi hingkumu nor nungui makhani screen no mayong koto phaijak bon nangku mani media ka tam khaba rojjaga na sinsau media ka tam khaba ang bai malai de ang Jacob bai nono sauna tam khlai nono amoni jawab nono gobangkuk no khlai manu ekmatro thanao thangi register khainan simsi nukna nongma hai misbehave khaimani bu yakti samani bakira jak tiprasa media ni sak nangya na thilai honlai bulai toklai fro tiprasa media no samung nangnable tiprasa media rok gobang kuno pora tiprasa media bade gobang kuno educated person tongo borok tamoro tuk sanada tina educated person dong ni kongo bo sana nangya top officer চাকরি কাহাম রুতুগে আঙ্গান বিহে বুসাবে সেট তারপরে কমেন্টর লাইনানি তামা সাপ্রি মিডিয়া नै नोंफा फायखासा नोंफा दा फायखा जे साप्रि मिडिया रखनि हनै फायनाय र फायलानि बिसकाङो साप्रि मिडिया नि सानाय र तिप्रासा मिडिया तामबे रानखाय यूट्यूबर आलादा जे मिडिया हाउस ngै ऑफिस
proper office na oi sal goi tongnai rok 20-22 jon staff tui tongnai rok YouTube khloge ahino media ni gurima baiya je house salok tongnai rok ni borok ni bangrao busa khiligi tong একটা গভর্নমেন্ট নি এডস মানিয়া প্রাইভেট এডস মানিয়া বুইনি এডস মানে কাহাম কেন স্যালারি চালি তঙ্গো নিজিনি সময় পাইছে টিপ্রাসা মিডিয়া আংনি সামুং খাই তঙ্গো টিপ্রাসা মিডিয়া র যে জায়গা রেসপেক্ট নানি নকে নরক রিনা স্লায়া ছাপরি মিডিয়া হাই মিডিয়া হাইনি নো পড়া লেখা গনাং রক চাকরি রুতুক লাইনে স্পাই আংকে গ্রাজুয়েশন নংজাক নাংকে না চাকরি সি নাই নাই না tam ke ti prasar government sakri simno nugo aw kaham kok government sakri mangka aram se bihi pesa bai tongoi sai thangnani buino ten tai kok sanani simno mano aben ti prasar media rang hai sao joto bore ya ko ekjona joto no hni khata baidi tini tangi ango kok mano ma tu busing gangke miya hor thanayo tini phungni simno borano saka barbar jingjal nang suka nei omongkha purbo lakshmi adc village ni bising khobja post office sakmaga tai ps mungya kami district nge khwai jemo purbo lakshmi purota a jaga miya horom mayung kuthung phai nok ti thangi kubang kuno dera mongri klang thaga norong nugui mana omo chungno borok no video khlai rohoro borok ni tam luksan khaika phunu ki han tongmani tamke eromke a khorokse sorno debroma nei boma behave khaimani bai ang jakob debroma malai din sorno nonang tamo ugo khlai joto tiprasa media tongnai rok omono nugu baksa mani kana but omo right adino mayung kuthung phayo huni no coverage khaina thango omo bo news ngo tangi yang nai ba bor kafi butha jak tongo hukbar dera mung tongo tangi news yang nai news tam no hin tini bo ma ke misbehave khlai tiprasa media rong ni moral down khlai job to tiprasa ni kuna amse ekreki kok sanai saba wanji bosani media dana tiprasa media rong borom rimalia na সরকারনি বেতন মানো তিপ্রাসা মিডিয়া র নিজিনি প্রফেশনাল আইকবা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট বাইসে তিপ্রাসা মিডিয়া রকনি হামো হামিয়া ব খলাই তঙ্গো তামকে ত্রিপুরাও মিডিয়া ইনস্টিটিউশন ক্রই মুই হাই বাইরে থানিব ফাইমে যে ওকুমানি ন নরমালি বেসিক ন তুই সিমছে মিডিয়া খলাইমা তং তিনি আমসে বমা কি বিহেভ খলাইও তিপ্রাসা মিডিয়া রকনা মান তাং থাম গান দসাবি তাং থাম Day 1, Day 2, Day 3 tang thanggan resap nai titi edisi hapang bai tipra idol ni renai rong nakhan borom relai kha borom rodi mana khaya but borom ise bo tipra sa media ro tim samung khlaijak ahino 18000 21000 news ya but tang thanggan resap nai rong noke nor idol wan chuki amu jar personal matter যতন বরম রদি হাকি তিপ্রাসা মিডিয়া নখতা বরম রিয়াং না কখলাই তিপ্রাসা হাউস যে হাউস তি চালনে ইউটিউবার বাট হাইনো বইবাকসা yang গুরি নাই বড় সাইচন খলাই সাইচন নিউজ দাও দিনো কাইনি দাইবো মুক্তি থাংনাই কাইথাম দাইবো মুক্তি থাংনাই যে হাউস কতর হাউস অফিসিয়াল চাল তংনাই রংনি বাগै বরংনি বাগै বেলাইখান পজা যে তিপ্রাসা মিডিয়া চ্যানেল তংনাই রক টিভি চ্যানেল হিন্দি ইউটিউব হাইকে বা ওয়েবসাইট চাল তংনাই রংনি যে কতর মানি হিংকাंके am haise misbehave tiprasa media rokni moral down khlayo ang tipra idol chengmani no ang against to thangya tipra idol resabui government bai songsajagi tang gan resab nai roknge borom manai tiprasa rok bolong guri oi media tiprasa media rok yong khawar jang nai roknge borom riya sapri media hanjang nai abar coverage khane thangga ya kharjang nai nung kok seka saya mana khaire dita তিনি হাই না হাই আ এরিয়া নি লুকুরক ন মায়ং নি জালাহনি রহক নাবলে তিনি অব জালানো তিসায় আঙ্কেলা তপ তিসায়লে হিংগলা তামকে নং মাসা বরক আমা হাই তলা ক্লুকজাক হারপেগো ক্লুকজাক হাইনি বাই যত বরক গিয়া আবগি আর দিনি সিমিং অন নিউজ ন আং মুঠাগি তনি মানি তিনি কাইসা মায়ং নি নিউজ ফাইছে তিনি অন নিউজ ন মারিও অমন তিপ্রাসা মিডিয়া রনকু দাম ক্রই Jacob Deborma media line of Paimani Bushaidaman Chaimana Zorawa Tarpore Sapri media Nairo ও যে পড়ালেখা গোনাं গসিনাই র आफ्रोनर न जब आब्रवाना जे पढ़ालेखा गोनां नै एडुकेटेड पार्सन नै तंनाय रनो जब आब्रवाना दंगर टिभिनि अजामा साबो जाकब देब्रमा
साइमाखा हागे ओ ककनखा आं तिनी जब जलिजाक बिनी बॉडी लैंग्वेज नुगै तिनी बाय प्राय 7 से ऊपर तंग फेसबुक यूट्यूब आ वीडियो mang viral अंखा आम दङ टिभिनि एक्सक्लूसिव न्यूज बुयामनो मीम्स नामलाय तंलायखा मीम्स नामलाय खाजा तामलाय लाइग्र लाइजाक बा तिप्रासा और मीडिया नि कक्तमा थुना थांनायनि मरल डाउन माने आमनखौ नुगिया तिप्रासा मीडिया कयजन खलायनाय दं हनो कयजन खलायनाय दं yang tini bo Kerala थैमानि o dongor tibino kol khai saro tiprasa thui tongkha o kthui tubnan bagi suba sonong kisa news phunuk di nei Bangalore ni khayonai Hyderabad ni khayonai Kerala ni khlaihenai kamini kona kona ni khainai gobang kuno phayo bosai kharlaima hoite tam kharlaima hoite tobo turik turik avoid khaite khaite khaine nangkha borok no kokoi haike kukulumi phayo rutu roja di ani bihigno ani bosai no honai tini sungbo samaji kharlaimani no exclusive news breaking news ni sungbo khai tongman kumo bat sung deny khlai kya turik turik deny khayo agi jengna ta ungkha buyamonon sabo buyamono khamya salayo ko sabo nai asuk 2 lakh 3 lakh views ka sabo nai nung tiprasano nayo abar tiprasa media no blame ro tamko tiprasani koyekjona rongni tomung amo jotoya শুধু এক এক nani kogon tongo tui kangma jorawo tui khandui yang kangke ulo thiyazat amrit phuno kharui kuno lab kri kangma jora samanya nung kuno khlaimanya yang kangke lamao busubo ngita basadi jotono activities no naijago tokho tini on news snamani hingkangke je purbo Lakshmi puro mia horo maing kuthung rok phai barakheno dera mungri klang thangka tai haste pang bolong bedek ni phasingtei bolong bedek phasingtei borok no naikulnani abagino borok chungno video khlai rohoka tamko je jaga maing kuthang thangai nijini dongo tv ni exclusive news reporter nijini rang khorsa bike ni thok khorsa khlai thang news khane thangma bujakna ni nayong kangke sable thangnai hino haike norok luku ta purbo Lakshmipur kamini luku norok no sadi ki dongo tv ni saya tini nongro bsung exclusive sini reporter rohorman kumu adino bkhao kosom nangi thangka a shor no hai tobke bobayang malainai mungia kamion malainai mungia kamion malainai srai nugo nang hai khai ano khlai phunung di nona ang tam khlai sat samudro parni tui khandri riya da nono tini o dongo tv ni pono direct sao tamka ang tabu jolijak haike tini ni koktoma omono je maing kuthungno tiyei boni behavior nugui mankhana lukurok amonorok sadi jeng onek khukti monoka tini jolioi o koktoma sao tamke asukno omono muthak da mano himani asukno Facebook Instagram WhatsApp YouTube viral angkha mane media ni moral down khaimai tiprasani abagi tongoi manliya ngi tini o sorno bin bung sameng sorno no ang belai no jolijak tabo omai khaimani bagai boni totally misbehave totally te bunan nai khabo yak harka nang bui rok khika ngake saimang kumo nono tam khlai kumo kerang raida tei haike o purbo Lakshmipur ADC village ni maing khotong khamani nainai di ini kok omono tuino kolokma sungjoton respect ro tipra idol tang thangga sab nai rong sim borom tar di tiprasa media rok no bo hamo hamya pono kichapno borom rodi asuno koimo khulumka o jaga mayung kuthung tabuk je phai tongmani o jaga mayung rungnai mayung tangbede ko bolong tangbede ni bisingo je a jaga chakri khai tongnai rok mayung rungnai rok phado phaike tabsu jorotei ang sungta khaganga na sabang media sible ni media ka tang khaba anta sungne tam nono sungmai hideba bokra kharam dong an nungsne tam dorga ba nongni ha kahamni bagai sang ka single bagai ya ta sungna na hingke na sungai saba tang khaba mayung phai tam mani daga na sungta 승이 따용 버럭 건 ai buita borogla munu da yamten chadita ta sung wasir sa ni media ka tang khaba ni media ka tang khaba ang tundang me walaina phaible nongna jaga ko khoti porang khajing mandi abno sable kokta bang nang ba माइरम तलां थांबाय कायको ताबु खरनि उंगे मनो दुइटा बाजि दंगो मायं गथों फाय माथ्रया हपं रोगनाय रक खरकजापन फाया गोजा
ngo jot to mayung ko thung ya pai hor musung ma tong loigo mayung tam tam khodi khai kalang tha na ji talang thamai ka mai bosta hi bera rok ses sabai kalang thamai ka rögnai rok ma sakam phaya mai koi bosta talang tha Bosta mai mai thay 5 bosta. 5 bosta na Mai thay cha odek. Mai dom cái mai chat bosta. mai sar bosta na mo bo para klai No ko bodon parata. bodon para tam samplai nya Polo kita. purbolo ki pura di 11 ini non mai ka ap ke sinya ni non mai ko sa talang no bin no photo de yang chang ati talang koi bosta mai talang ta yo 3 bosta talang kha jan no mai rögnai rok phaya ga da phayo phaipa na bor khas kharo amta mai rung ne da engke tak mai hor di tabo hor ni ekta tam tongo tabo mayung kutung phaya khari ma tongo tabo iko tam bagan ro aso horo te ma tonga igo mai ko bayu mai ru ko marum ro talang thama ke hi koita bosta jan si talang ma kya no ko talang na no ko na abo azare ya yang te mai yang te talang ga oroni ses ke jotom talang thama kya kha u bakha suk to go mai or mai rung bos sar mon oron talang thama kya na mai rung talang kha oni mane ta koita baji tong na dui char koita kana dui char kana na bartan mai ko mai sar bos ni mai rung talang kha bo 100 ki oi nor usu khoratan ba ma kharbe ka bo Sade. ha Grace Group of Institution in Karnataka BSc Nursing te GNM Nursing khlaina hnei wansuk tongnai rokni bagai koktuma kaham toi fekya dongor tibi je BSc Nursing te GNM Nursing pori tongnai musungnai rok porinani musungui tongnai rok screen rujak kokduk number kerengdi admission ngui tongo tabo Grace Group of Institution in Karnataka o tei paramedical pornai rokbo paramedical ni course khlainai rokbo khlaimano 10 pass haikaba madhyamik pass ungjak course ungkha DMLT TMIT OT technician admission fee ungkha 5000 tai hostel fee ungkha 4000 belaikhana tonghane kaham tai jotono hostel ni bus ni facility tongo contact khlaidi apil deborma bai aro naikulnai Tripura hasinangai Tripura ningino apil deborma kokduk number ungkha 6009928258 tai kaisangkha 7005539389 Grace Group of Institution in Karnataka BSc Nursing GNM Nursing te paramedical course ni bagai dati no krungdi screen rujak kokduk number o